Okay, so for number one, we are talking about the transformation. We deal with enlargement for question A and rotation for question B. Now focus on the enlargement first. Rotation, I just use the orange color, maybe. Yeah. So let's see the enlargement with the center A and scale factor 2. So again, I have to draw the line like this as long as possible for each of the points, right? Here, here, and here. And this also, there you go. As long as you can. Why? Because it will help you a lot. Now, again, to avoid any mistakes, this is the points of reference. Okay, so A, let's say this is point X, Y, Z. Okay, I just name it like this, X, Y, Z. So A to X is 3 units, right? 3 units. So A to the image is 6 units. So this will be the position, right? So because it is 1, 2, 3, and then double 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it is scale factor 2. So you multiply 3 by 2, right? And no negative. If it is negative, so on the opposite side here. So the location is here. And after you do this, you don't have to do the other things, right? The other points. You can just focus on here. This is 1 unit, right? You double the height. So becomes 2. Langsung aja. Jadi sebenarnya sama, guys. Becomes 2. And 2 units becomes 4. There you go. Right? 2 unit yang di bawah ya, the base. The base is 2 unit. So this is the image of question A. Done. Okay, so this is question 1A. And then next, draw the rotation with clockwise. Clockwise means going like here, right? With the center in point A. So this is A. And what you can do for 1 point, 1 point aja dulu, you lihat yang sini, for example ya. So 90 degree-nya di mana? Sini dong. Ya kan, 90 degree clockwise. See? Bukan ke atas ya. There you go. And then, simple. Ini juga sama, kalau you mau ya, 90 degree ke sini lagi jadinya. Right? You udah bikin 1 point aja, udah kayak satisfying banget, udah enak lihatnya. This is question B. Okay, I will send this to you. Enlargement and rotation drawn in one graph. Okay, clear. Buka Word dulu. Biasa ya, nanti kirimin PDF-nya, namanya revision chapter 1 and chapter 2. Caranya gitu guys, so nggak susah ya, at all. Kalau yang mau nanya langsung ya. Jadi for each question, I langsung buka tanya jawab, question and answer. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, kita continue ya. Wait. Oh, I hate this. It's not responding. Oke, A4 lebih enak. Next, number 2. Okay, I think this is okay. Number 2 is almost full page. Can you see the text easily? Kekecilan nggak guys? No. No ya, bisa kebaca ya. Kalau nggak kebaca, kasih tahu. Ini kalau kekecilan, let me know. I will zoom in. Okay, number 2. Draw the image of triangle T after a reflection of x equals 0. You have to be very careful where is x equals 0 located. X equals 0. Kalau x equals 0 kan di sini. Right? Dia bisa begini, bisa begini kan. Agak repot kan. Bisa vertical, bisa horizontal. You coba x equals 2 dulu aja. X equals 2 pasti straight. Berarti x equals 0 pasti straight juga kan. That's how you make sense of the 0. Biar lebih kayak pasti gitu, x equals 0. Kenapa sih kok kayak nempel? Nah, ini. Okay, x equals 0. So this is the line. X equals to 0. Okay, and reflection, very simple. Of t, yeah. So if this is two units to the reflection line, so 2 units also. So this with this and this is 4 units, and just copy. Yang atas juga sama guys. 4 becomes 4. Equidistant. Okay, perpendicular bisector. This will be question A.
right? And we are done for question A. Just tick. And draw the image triangle T after rotation through 90° clockwise about -2, -1. Okay. I use the blue color. Rotation through 90 of -2, -1 di sini. Clockwise. For example begini. Wah, ini nempel nih guys. Yuk hati-hati banget nih. Oh enggak deh, enggak clockwise, enak. Lihat ya. Oh ini aja yang satu ini. Reference-nya kan ini ya, center of rotation ya. So you can draw the line like this. Oke, good. Di sini ya. Langsung kan. -2,1. Soalnya dia clockwise. See? Thank you, Kevin. Ke sini ya. So look at the arrow clockwise di sini. Terus masih belum kebayang sih. Kayaknya belum. Oh bisa. Tapi kalau nggak kebayang jangan dipaksa. Ini juga sama yang poin ini dulu. Yang poin yang gampang ya, yang ini ya guys. Ke sini dia. Right? Aduh susah gambarnya. Nempel-nempel. Dan kecil lagi. Ini kan how many units? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 berarti. Jadi 8. Oke. Oke. Got it. Salah nggak sih? Oh, bukan 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry ya. So, jadi 8 bener. Wait, nggak salah ya? Wait ya. Iya, deh. Jadi kesini dia. Tunggu. Gini. Timpain, sir. Itunya. Jadi... Bentar. Kok bingung sih? 6 jadi -1, -6, sir. -1, -6, -1. -6, -1 ya? Ya. Di sini ya? Enggak dong. Soalnya kan dia senternya di sini, Kevin. Senternya di bawah, sini. Sorry. Iya, that's right. Di sini ya, guys. Lupa. Tandain dulu. Ini pikir ini jadi poin ini pertama nih. Ini kayak ini accent. Thank you, Kevin. Tadi mikirnya center atas. Ternyata ini center. Ya, hati-hati ya, guys. Salah lo tadi lihat centernya. Oke, -6, -1. Thank you, Kevin. Udah berarti langsung kira-kira ketahuan begini poinnya. Right? Terus dia bakal ke atas begini, ke samping begini. Right? Oke, that's the answer. Oke, thank you again. Untung you cepat notice-nya. Centernya di sini. I salah lihat. -2, -1. Oke, that's for question A2. Yang tadi A1. Dan tik lagi. Oke, now 3 and 4 is description. So you have to describe fully single transformation T onto U. Yang kelihatan apa langsung ya? Dia berubah enggak ya? Dia cuma geser doang. So translation, right? So translation with scale apa? So go right by, you lihat ya. Poin ini reference-nya satu aja lihatnya. Go right by 1, right? Go right by 1 ke kanan satu berarti +1. Yang atas ya, atas horizontal shift, perubahan yang mendatar kiri kanan, horizontal shift namanya. And go up by 1. Atau enggak, lihat aja -5 to 4. 9 kan? Go up by 9. Udah selesai. Right? So describe the fully transformation that maps triangle T into V. Wah, ini yang ribet nih. T to V. Bentuknya lebih kecil terus berubah dia punya position. Berarti pasti dia enlargement. Enlargement, centernya belum tahu nanti center bla 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 gitu. And then with scale factor of negative something, right? Gampangnya negative half aja, guys. Bener nggak? -2. Enggak dong. T to V. Lebih kecil. Berarti half kan? Bukan 2 ya. Get it? You lihat di sini ya. So you catat di sini nih. Getting smaller and opposite shape. Smaller means the scale factor is 1/k, right? 1 over something. Opposite shape means it's negative. So kalau you gabung jadi negative 1/k. But we have to deal with the center. Kita tarik aja garisnya begini. Ini poinnya yang tadi titik ini, ke titik sini ya pasti ya yang 90 degree, kita tarik sini. Pasti bukan 0, 0 sih. Wah, repot nih. Pasti bukan 0, 0. Nah, yang ini sama yang ini kan, right? The obtuse angle, the angle. Angle-nya di sini. Ya, ketahuan deh langsung.
ya kan? Ini juga pasti sama. Tuh, ketahuan deh. Berarti poinnya kira-kira ya, oh ini nggak rapi. Exactly at one point. Ini draw-nya good graph ya. Centernya ini langsung. So this is center of enlargement. Okay, so the center of enlargement will be at 2,1. Done. So I will copy this. Ini susah ya. Bukan susah, numpuk-numpuk. That's the problem. I hate to see the numpuk-numpuk problem like this. So I got my focus can distracted as well. Yang kayak tadi aja ini udah bisa lupa loh. Ini senternya di sini guys. Ini gitu ya. So pelan-pelan aja. Yuk ingetin aja kalau salah ya. Copy lagi. Next number. Nggak ada B kan? Oh, oke, nggak ada, aman. 3. Aduh, kayak gini. Ya udah, I copy this. Mana ya? Oh, I copy di sketchbook aja ya guys. Jadi biar enak lihatnya. Udah. Lambat. Okay, if you have any question, just ask me for each of the number. Okay, don't skip your misunderstanding. Okay, kalau you merasa nggak bisa atau you merasa salah bikin, please let me know. Nah, yang kemarin sering salah tuh area guys. Yang homework tuh area tuh banyak yang salah tuh. Soalnya area-nya dipikir kalau misalnya length-nya times 2, area-nya times 2. No, remember the formula. If the length is times 2, 2 times, the area is always 2 square times. Square of the sides, remember? The similarity rules. Now, translation of triangle 1. Draw the image of the following, the blue one. I just use the blue color. Translation triangle A by the factor 3, 7. Label image B. 3, 7. So 3 right, 7 up, right? You lihat satu poin aja udah gampang. Ini ya. From, ini berapa nih? Yang part 1. 0,2, right? 1 point plus by 3, 7. That's all plus by the translation. This is point. This is translation factornya. So becomes 3, 9, right? 3 and 9. 3, hah? Ih, males banget sih deh. 3, 9 ada di sini, guys. My goodness, nggak muat lagi. Oke, terus you naik, bikin tambahin lagi, tambahin. Oke, biar you tahu juga ini. Oke, ini tambahin lagi. Nah, there you go. So the drawing is so jelek. Ini Yes? hasilnya yang mana ya, Sir? Oke, thank you. Lupa. Ya, ini ya, share screen-nya ya. Tadi kan translation 37 nih, guys. Ya, ayo ulang ya, sorry. Jadi I pick 1 point, terus ditambahin 37. 3 to the right, 3 ke kanan, 7 ke atas. Oke, thank you Jocelyn. Untung you ingetin, kalau nggak bisa lanjut terus. Oke. Nah, jadi 3 ke kanan, 1 point aja. 3 ke kanan, 1, 2, 3. Kan jadi 3,9. 9-nya di atas ini. Sih, dia gambarnya kayak, the question doesn't provide the right graph, gitu, the right Cartesian diagram. Jadi kayak nggak yakin gitu kan. Tadi sempat nggak yakin, guys. Loh kok di atas kayak jauh banget? Tapi ya translation kan diganti. Label image B. Oke, sisanya tinggal ikutin aja dia one diagonal to up. Jadi ke atas satu diagonal. Right, and ke bawah ini begini. Oke. And ini ke sini. Udah, label image B. So this is B. Done. Tick. And reflection of the triangle A in the line x equals 3. I use the red color. X equals 3 here. X equals 3 ke atas bawah. Ini reflection X equals 3-nya kecil-kecil aja. And label image C. Okay, very simple. This. Right? It always equidistant. Right? Ininya sama. Okay. So there will be a on here, and here. Okay, draw the line. Ya, jadi ingat aja ya caranya gitu-gitu terus
Ini draw label image C. Udah, tik lagi. Rotation triangle A through 90 degree anti-clockwise. Anti-clockwise berarti ke atas gitu ya, kayak begini nanti. Oke, tandain dulu. I use the green color. Arahnya ke sini. 0, 0. Oke, ini senternya. Satu aja dulu, yang ini ya. Terus anti-clockwise ke sini berarti ya. Right. Lawan arah. This point. Reference-nya ada. Terus yang lain lagi yang warnanya agak hijau muda. Sini. Right, lawan arah lagi. Sini ya. Make sense ya guys? Sini berarti dia jadinya di sini. Bentar. Oke, wait. Tadi senternya 0, 0 ya. Make sure ke atas sini ya. Here. Jadinya poinnya ada di sini. Yes? Yang hijau tuh nggak salah itu. 90 degree anti-clockwise kan? Senternya bukan di 0, 0. Oh, again, I did mistakes. Thank you. Nah, ini center 0, 0, poin ini anti-clockwise ke sini. Ya kan? Ya, thank you. Again, taruh di sini lagi, guys. Sih, itu salahnya tuh konyol banget sih. Sorry, guys. Ini ya jawaban aslinya ya. First point ya. Okay, so you learn from my failure. Thank you tadi yang nanya, kayaknya Viola deh suaranya. Oke, yang ini juga sama. Again, bukan di sini ya, sini 0, 0. 0, 0. Oke, 90 degree. Oke, what on earth I'm doing? Nah, di sini ya. Oke, langsung benar. And then one more point. Soalnya ini dia nggak ada yang kena di XY, jadi semuanya udah harus diconsider biar lebih mantap gitu. Oke, this on also 90 degree, jadi ke sini. Ya. Oke, 1, 3, ya benar. So the point will be here. This three rainbow color gitu, misalnya merah, kuning, hijau. Nggak ada hijau, nggak ada kuning, biru. Okay, so you draw the line, draw the image. That's all, done. Yeah, thank you for the correction again. Label image D. This is D. Done. Enlargement. Aduh, udah numpuk nih, udah kayak mess up sendiri. Oke, lanjut. Enlargement triangle A by a scale factor -4, center 0, 1. Okay, you have to make the center as big as you can. 0, 4. Salah kan? 0, 1. 0, 1 di sini. Oh, damn. Ini kayak ngetes banget OCD. Enlargement by scale factor -4, yang ini. Oke, kita coba ignore everything. Yang B, C, D di-ignore. Terus yuk lihat scale factornya -4, centernya 0, 1. 0, 1 di sini ya guys, tadi ya tandain. -4, so it has to be bigger, but the negative means the opposite. Jadi tarik garisnya jangan ke atas. Kenapa? Soalnya kalau ini kan on one side. Kalau di sini harus begini ke bawah. Oke. Ini poin ini dulu ya, poin yang paling famous, yang paling gampang, 0, 2. Kan ke bawah 1. So from the opposite 4 times, right? 4 times 1. So this is 1, this is 4 times 1. 1, 2, 3, 4. There you go. Right? And this, how about this? This point. 2 to the center, right? 2 to the center becomes 4 times 2. 4 times 2 is 8. 8 to the other side or to the opposite side. Ini centernya, ingat yang gede aja, yang bulutnya. 4 berarti 8 ya jadinya. Okay, becomes 8. Becomes, ini 2 kan sini 2 ya. 2 times, and then 2 times 4 jadi 8. 4 kali lebih gede guys. Oke. Nah ini yang paling atas, yang paling kayak susah dibikin, dia ke sini. I don't know where it located, but I'm quite sure like this. So dari sini, lihat ya, from here 1 to the left, right? Berarti 1 here and opposite side 4.
1 times 4, 1, 2, 3, 4. It has to be here. Oke, selesai. Tinggal tarik garisnya. Done. And label image D. Image-nya berapa tadi? I. Ya, taruh I. Oke, untung ini di record loh. Kalau nggak, you bisa kayak lihat begini langsung aja kirim image-nya setengah mati lihat nih. Oke, so B harus mikir logik ya. So the triangle E is K times of the triangle A. E is how many times of triangle A? Kalau scale factornya negative 4, berarti the K is equals to the scale factor square. Gitu aja guys. Ya, kayak similarity formula, ingat nggak? A1 over A2 equals, apa yuk pakainya L ya, L1 over L2 bracket square. Kalau yang volume ini yang sec1 ya, V1 over V2 equals L1 over L2 bracket cube. You use this, so the scale factor is negative 4, 16 then. So nggak ada negative 16 ya, pokoknya area kan dia scalar product. Nggak perlu pakai yang namanya negatif-negatifnya lagi. Oke, I copy this. Ini kayak udah share full screen ya. Full screen, you can see all my workings. Okay, next. Number 4. Graph. Oke, I nggak bisa bikin di sini. I gedein dikit sih, biar lebih enak di sini lihatnya. And I copy this to sketchbook. This is number 4. Salah. Ini. Oh, banyak amat soalnya. Oke. Ini number 5 ya harusnya. Kok number 4 lagi tuh? Ayo udah nggak apa-apa. Cuman kayak revision ini nomornya beda-beda. Oke, kita bikinnya in order aja. Oke, let's see. The diagram shows the graph of y equals fx. So find f2. F2 is where the x equals 2, right? So where the x equals 2, dia ada di mana? 2, apa? Ada di atas tuh ya. Kalau you lihat tarik ke bawah, nggak ada lagi ya. So if x equals 2, y-nya berapa? You coba lihat di sini. Kira-kira ya, jadi ini estimation, estimating the value. Nah, 1.4, right? Because this is, the length of this is 5 dots each. Jadi kalau 5 berarti ini 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 langsung ya. Oke, so kelihatan itu 1.4. So f2 equals 1.4, atau you jawab 1.4 aja boleh. So solve for fx equals 0. So fx, what is fx? Y equals 0. So where y equals to 0, ada nggak x-nya berapa ya guys? Something, 0, ya kan? Berarti something, 0 yang mana ya? Oh, ada ini. Ya. Oke, lihat begitu ya. Soalnya kan dia straight line begini. Y equals to 0. So 1, point. Nah, ini kan 10 dots ya. 10 units for each. So 1.2 langsung aja. 1.2, 0 harusnya. Ya, 1.2, 0. Oke. Write down the value of largest integer, which is, write down the value of the largest integer k, for which the equation fx equals k has 3 solutions. So y equals 3 has 3 solutions. Y equals k. Oh, wait, sorry. Y equals k has 3 solutions. So berapa yang solusinya ada 3? Sebenarnya yang ada 3 di mana aja guys? Yuk perhatiin. Kasih yang warna lain ya. Di bawah kan? Agak bawah gini. Dia begini, begini. Ini semua 3 nih. Tapi dia minta find the largest possible integers. Yang di sini aja langsung. Agak atas ya, deket-deket. Sini ya. Hampir 3 ya. Pokoknya turun dikit aja. So the k supposed to be less than, bukan equal, karena kalau equal dia cuma 2 points vertex sama si dianya gitu. Ya, so less than equal to, ini berapa? 0.1, 2, 0.246, 7, ya 7 lah ya, itu lihat di sini. Tuh, pas di tengah banget kan, 0.7. Right. So, k is less than 0.7.
So the largest integer, ya you boleh taruh aja kan, namanya kan dia estimation. Sorry, Boleh itu dong. minus. Iya, minus, thank you. Minus 0.6999 boleh juga. You mau bikin gini nggak apa-apa. Kok 699? 701.111 gitu, atau 0.711 and so on. Bebas, you mau negatif 0.7 aja juga benerin kok. Ya, atau negatif 0, pokoknya lebih dikit. Yes? Itu dapat garisnya dari mana? Good question. Kan dia mintanya 3 solutions kan. We have 3 y's in one subject. One graph. Kalau ini y-nya berapa kalau di sini? Cuman 1 kan? Ini cuma 1 kan? Dia maunya kalau ini, dia maunya yang 3 solutions, 3 jawaban gitu. So mulai dari sini nih. Ke bawah kan udah 3 tuh. 1, 2, 3 axes, right? Ke bawah juga 3. Tapi dia mintanya yang greatest, largest. Oke, jadi nggak mungkin yang makin turun dong. Makin turun pasti 3 sih. Ya, 3 pasti jawabannya. Tapi dia minta yang greatest. Greatest is the most upper side yang masih ada 3 jawaban. Ngerti nggak, Matthew? Gimana, Matt? Bisa? Ngerti, Sir. Oke, sip. Lanjut ya. By drawing a suitable straight line, find the equation of fx equals x. Fx equals x. Jadi ini y equals x kan? Oke, hapus dulu ya yang 3 poinnya, ribet kelihatannya. Nah ini hapus aja. Pokoknya di sini aja udah 1 garis, selesai. Fx equals x, so y equals x. Yuk gambar y equals x-nya dulu. Y equals x is here. So if 1, 1, right? Ingat ya, ini not in scale, jadi jangan pikir langsung pasti begini, enggak. 2 equals 2 di sini. 0 equals 0, right? So this is the straight line that has to be done. Ini ada 0, 0. Ini gitu ya. Got it? So this is the line. Nah, x-nya berapa aja kalau yang kena begitu? Di sini, right? Terus di sini, sama di sini kan? Hampir nggak kelihatan loh. Oke, so what is the value? Kira-kira aja. Negative 2,1. Ya, kira-kira nih. Negative 2, negative 2.1. X-nya. Terus X-nya negative 0.8 atau 0.9, negative 0.8, about 8 or 9 ya, sama aja ya. I nggak problem itunya. And then 2.4 maybe. Dan jadi kita benar-benar purely based on graph. Yang question number 3 and question 4. Ya, yang ini pure graph. Nggak usah dihitung-hitung. Ya. Ini draw dulu. Apa ini tadi yang saya bilang nih, y equals x for question part 4. Right. Oke. Kalau mau nanya ya guys. Kok nggak mau deh? What? Udah nggak usah. Nggak penting. Yang penting itu ada nomor-nomornya. Ini nomornya bisa 3. Ini kasih garis supaya beda. Ini karena ada nomor lain nggak tercatat. Oke, next question. Ini soal yang nggak ada nomornya ya. Jadi harus hati-hati. Again, you may use your calculator ya later on your exam. Nggak usah, nggak boleh, jangan nggak pakai kalkulator, mabuk nih nanti. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, kalau bisa aja gitu. Okay, the table shows and then provide the drawing. Oh, double ya, udah gini aja. Oke, dia nggak ada zero-zeronya. Oke, biarin. Nggak ada reference-nya. Oh, ini masih bisa ya, 6 kan simple. Berarti y equals 6 plus 3 over 6 minus 3, so 3, 1 over 2 ya. Soalnya kan 6 kurang 3, 3. Terus 3 per 6, 1 per 3, 3.5 dan. Oke, so the drawing, it has no negative. Kalau nggak ada negatif, ya udah santuy aja. Taruhnya di bawah begini. Oh, crap, bentar. Ini zoom in dulu ininya. Nah, lebih enak dilihat. There you go. Oke, lebih enak lihatnya, lebih gede. So, draw the line, kita taruhnya di bawah aja. Nggak ada negatif ya, guys? Lihat.
X-nya nggak ada negatif kan? Ya, oke deh. Jadi itu bisa taruh agak mepet ke kiri biar enak. Oke, terus ini agak mepet ke bawah. Mana ya tebelnya ya? Ini aja deh. Oh, apalagi ini yang silinder ini bakal susah banget liatnya. Apalagi half cylinder. Scale factor-nya. Nah, using a scale factor 2cm 1 unit on both axes. Oh, ya udah. 2cm berarti kira-kira begini lah ya. Nggak bisa kelihatan sih. Ini nggak ada cm, tapi you tahu ya, 2cm artinya 1 unit for both. Taruhnya begini aja deh. Tunggu bentar ya. Yang tebel-tebel aja. Terus tengahnya ambil di sini. Nah, enak nih lihat. Jadi kita mainnya scaling. Sorry guys, kalau benar-benar nggak rapi ini. So, I need the help of the square. Oops, salah. Kenapa saya bikin begini? Biar Cara boleh ke toilet gak, Sir? boleh. Biar apa namanya? Biar ketahuan dia punya posisi yang bawahnya. Kan dia kalau square kan artinya same length ya, itu strategi aja sih. Soalnya I got cylinder. My cylinder killing me through this kind of question. Nggak bisa lihat, jadi saya pakai penggaris aja. Okay, this is 1, 2, 3, 4. 1, 5, 6, 7. Pas ya. 0-nya until 7, ini 1, 2, 2, 3. Sebenarnya sampai sini cukup, soalnya dia mintanya begini doang. Jadi atas-atas kayak too much. Nggak apa-apa. 0.5, 3.5, right? 0.5 and 3.5. 0.5, 3.5 ada di sini. Oke, dan 1,1 here. Dan 1.5, 0.5, 1.5, 0.5, half di sini. And then, wah sih, dia udah bukan straight line ya, dia kayak curving gitu ya. Dan 2, 0.5, sama. Point Y-nya. 3,1. Naik. Udah. Ya, gitu-gitu terus ya. For 1.75, turun lagi, naik dikit. For 1.75, agak atas ya, di sini ya. Near to 2. 5, 2.6. Nah, ini. 6, 3.5. Dan you see the graph, it's supposed to be like this. Saya kasih warna biru. Oke, wih mantap ya. Ini grafnya oke, beres. Complete the table dan and using a scale factor draw the graph 3/3x minus 3 on for 0.5 until 6 dan udah. Ya, tik aja kalau udah. Selesai ya? Hah? Serius loh? Oh, enggak, masih ada tangent. Tidak semudah itu Ferguson. Ternyata susah. Oke, number. Ini saya taruh sini aja ya. By drawing a tangent, estimate the gradient curve at 1,1. 1,1 kan di sini, guys. Right, sama ya di sini ya. Tangentnya gimana? Ya tarik aja garis, pakai penggaris, ruler. Ya tarik begini. Oke, kalau you lihat penggarisnya bagus, kalau enggak ya percaya saja gitu ya. Saya taruh begini sebagus mungkin. There you go. Kayaknya enggak ya, kayaknya bisa lebih gini dikit. Oke. Nah, terserah sih, terserah. Yang penting as long as the graph is you draw the line on the graph and you say or you write down as a tangent line, you udah bener kok. Ya, tinggal dihitung aja. Sengaja pakai yang gitu, tahu nggak gimana? Biar enak. Yang part 3 untuk cari gradientnya jadi simple, guys. Lihat ya. Part 3. To find the gradient, saya ambil poinnya yang ini. Sengaja mau nyari enak aja gitu. 0,2 and 1,1 yang udah beres. Oke. So what is it? What is the answer of tangent or the gradient? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. As usual. Ingat ya, estimate, not find the exact value. Kalau exact value ada caranya, nanti kita belajar in differential.
Okay, 2 minus 1 over 0 minus 1. So negative 1. Right? Yeah, 1 over negative 1. Udah, negative 1. Selesai. Next, use your graph to solve the equation X. Ini agak ribet. Pelan-pelan ya. X plus 3 over X equals 5. Nah, ini apa sih? X plus 3 over X equals 5. You know that the Y is, kan kita lihat ya, jadi kita harus paksa-paksa juga tuh. Y equals X plus 3 over X minus 3. Ya kan? Terus dia punya curve yang ada di sini, tapi dia maunya X plus 3X equals 5. So what do you mean by that? Perhatiin ya, kita cuman ngomongin tentang elimination or substitution. Nah, kita lihat fokus ya satu ya. Pertama, X plus 3X udah ada di sini, guys. Right? Berarti Y equals, langsung aja kan X plus 3X kan 5. Ya udah taruh aja ini ganti jadi 5. According to this clue, minus 3. So Y equals 2, right? So where Y equals 2, what is the solution? Right? So where Y equals 2, what is the value of X? Gitu yang ditanya maksudnya. Okay? I hope you understand the question. You harus ngerti pertanyaannya maunya apa gitu. Okay, you do the substitution. Ini yang I bintangin. Agak ribet. Ya. Lanjut, kalau Y equals 2, berarti kan di sini. Right? Yang hijau ya. Itu beliin dikit lah. Nah, itu dia. Okay? Y equals 2. What is the X? What is the value of X? Kan grafnya yang biru nih. I gambar ulang yang biru yang rada lebih mantul ya, lebih tebal. Oke. Ada jawabannya sini. Si meeting point-nya yang warna apa ya? Purple. Ini sama ini kan. Dapat deh. So X-nya berapa? 2 values, right? So X is equals to 0.5, right? Or 4.5. Kira-kira ya, solve equation. Estimation, I mean. Udah beres. Ada yang mau nanya nggak for number 1? This number. Berarti kalau suruh solve equation berarti suruh cari X-nya atau Y gitu. That's right. Tapi kalau solving biasanya nyarinya pasti X. Kalau nyari Y biasanya tulisnya gini. Find the Y when X equals. Atau find the Fx when X equals to something. Oke, sama aja ya. Kalau solve biasanya X ya. Solve biasanya cari X. Kalau Y kayaknya agak aneh. Kalau misalnya di interview yang you substitute Y something ya berarti itu carinya Y gitu ya. Jadi ini tergantung banget sama soal. Okay, I hope you understand this. Tolong tanya lagi kalau nggak ngerti. Copy. Oke, taruh di sini. Oh, nggak mau, enggak. Ih, kagak mau. Ya udah beda. Agak dijarakin ya. Oh ya, lagian image-nya beda sih. Kalau nggak bintang XXX gitu. Kayaknya mau delete garisnya. Gimana ya? Wait ya. Oke, lanjut. Next question. Udah mau hampir setengah nih, lihat ya, draggingnya udah hampir setengah. Jadi cepat sih harusnya. Oke, ini dulu. Part 4. 4A. Taruh soalnya. And then taruh grafnya. Grafnya saya gedein. Lupa ini. Sabar guys. Kayaknya ini bisa dikecilin karena nggak guna. Nggak penting-penting banget. Graf lebih penting ya, soalnya itu gambar. That's the source of question. Wow, oke.
Again, nggak bisa pakai GeoGebra di sini karena you harus plotting satu-satu. Gedein dikit. Kalau mau pakai GeoGebra, no problem aja sih, nggak apa-apa juga sih. Tapi buat pastiin aja, itu buat kayak cross checking ya, not to solve the question. Use your graph to kayak bikin. Oke, let's see. Kita taruh pakai calculator. Gue mulai malas hitung. Kalau negatif 2 berapa ya? Yang di sini ya guys. Sini kalau negatif 2 berarti kasih. Oh, I will give you the workings calculator. Kalian lihat ya, fokus ya. Tetap jangan sampai nggak fokus. Oke, kita bikin begini, terus something square, bawahnya over 2, terus minus 3 times x, x kasih bracket. Ini udah ngajarin di sec2, yang buat beberapa yang pernah belajar, taruh angkanya aja, ini langsung bracket dulu, biar nggak lupa. Negative 2, and then this will be negative 2, equal 7. Oke, 7. Next. Kalau 0, ganti negatif 2-nya jadi 0. Ini juga jadi 0. Negatif 1. Beres. Kalau 3 itu ya, 3. Oke. X-nya gantiin 3. 3. So, you need to utilize the technology. Negatif berapa tuh? Negatif 5.5 ya. Negatif 5.5. Dan on the grid, oke, kita masukin grid. Sorry ya guys, saya males. Tapi sama sih. 3, negatif 5.5. Aduh, di bawah deh. 3, negatif 5.5. Ini kan negatif 6 nih guys. Jadi negatif 5 di sini, negatif 5.5 ada di sini ya. Right? And then negatif 2,7, negatif 2,7 ada di bawah banget. Hah? Oh, 7 ya? Bentar, tadi 7 atau negatif 7 ya? Coba hitung dulu ya. Bentar. Kok kalkulatornya salah sih? Bentar ya. Kayaknya. Oh iya lu 7. Kalau oke, 7 berarti taruh negatif 2,7. Langsung lompatnya jauh amat ya. Jadi perhatiin deh. Jadi begini guys. Kalau negatif 3 dia negatif 5.5. Kalau negatif 1.5, negatif 1.5 yang ini 1.8. 1.8 kira-kira dekat. Ini kan 0, 1, 1.8 di sini. Negatif 1.5 di sini. Ya kan? Terus negatif 1, 1.5. 1.8 yang tadi ya, 1.8 agak di atas deh. Gitu. Ya. Terus ini kan 1.5 di sini baru. Gitu. Negatif 1, 1.5. Terus 0, negatif 1. Gambarnya berantakan banget ya. Ada 0, negatif 1 beres. 1, negatif 3.5. Ini negatif 3 ya. Terus 0.5 maju dikit. Turun dikit, I mean. Sini. Terus 1.5, negatif 3.8. 1.5, negatif 3.8. Hampir 4 ya. Kira-kira aja sih, nggak usah terlalu detail. Oke. Terus 2, negatif 3. Naik lagi. Di sini. And then 3, negatif 5.5 lagi. I think soal ini salah loh. Kita paksain dulu deh, kita pastiin dulu. 3.5, 9.9. Ya. 3.5, 9.9. 9.9 sini lah. Ini coba lihat nih grafnya kayak gimana gambarnya. Kita kan bingung. Kalau bingung buka di GeoGebra atau Desmos. Oke, open in Desmos. We insert the equation, the function. I mean,
x square over 2 minus 3x minus 1. X square over 2 minus 3x minus 1. X square over 2 minus 3x minus 1. Oke. Y equals x square over 2 minus 3x minus 1. Aneh ya sih, yuk lihat deh. Ada yang salah tuh gambarnya. Ini salah banget. Ini salah banget nih. Negatif 5.5-nya. Kayaknya ada yang salah nih. Kenapa? Ini juga salah, negatif 5.5 juga kayaknya nggak masuk akal. Oke. Jadi x square over 2 minus 3x minus 1 jawabannya begini. Ini coba compare ya. Kok bisa salah ya deh? Oke, dia gambarnya harusnya begini. Ya. Oke, buang aja. Bikin gedein dikit. Oke, pokoknya sampai kelihatan 10-nya deh. Nah, gini aja. Ya guys. So, gambarnya begini yang benar. Jadi kalau yang tadi ini ada yang negatif 5.5, negatif 3. Negatif 3 harusnya 5.5 guys. Ya kan? Sih salah ya, ini ngaco nih soalnya. Soal berantak ngawur nih. Ya. Ini wrong. This is automatically wrong. Kalau 3, oh kalau 3 benar. Justru kalau 3 negatif 5.5 ada di bawah nih. Right, di sini nih 3. Ya. Jadi ada yang salah di sini. Salahnya di sini aja nih ngawur. Tiba-tiba langsung aneh, berantakan. Oke, yang lain kita benar kok, nggak salah. Kalau 0 dia negatif 1, bener kan di sini. Udah nggak ada yang salah, ininya ngaco. So ignore. Makanya tadi tiba-tiba kok bisa turun gitu. Oke, so on the grid, graph udah beres ya, yang B selesai. Yang C, solve fx equals 0.5. Fx means 0. Y equals 0.5. Y equals 0.5. Gambarnya gimana? 0.5 di sini ya. Dia nggak ada 3 jawaban. Satu aja udah. Buang aja. Nah, di sini jawabannya kira-kira berapa, guys? Kalau y-nya 0 ya. 0.5 ya. Y-nya setengah kan di sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setengah di sini. Berarti jawabannya it's about 0.5 or 6.5. Ya. Ini buang aja. Oke, gambarnya hancur. Soalnya dia kan square equation. Kalau square equation nggak mungkin. Dia pasti parabolic equation kan. So find the inequalities for K so that K has only one answer. Only one answer. Only one cuman di sini. Ini soalnya udah salah karena dia punya graph udah salah. Ini kita ganti aja. Only one answer when K equals kira-kira berapa? 5.9 ya, 5.8 gitu. Oke. Only one answer. Kalau kita mau lihat di Desmos-nya yang pasti berapa ketahuan. Tuh, negatif 5.5. Sih, cuma satu answer dia, nggak ada lain. Kalau ke atas udah apa namanya? Udah two solutions, right? Two solutions. Dia maunya one solution only. 5.5 ya kita ganti. Karena kita udah punya Desmos-nya yang bener. Negatif. Ya, kasih negatif. Salah lagi tadi. Oke. Negatif. Itu yang X1 itu 0,5 Dari sini. Kalau kan dia mintanya fx 0.5 ya. Kalau you lihat di Desmos, when fx is 0.5, nah, zoom in ya. Nah, 0.5 di sini nih. Tuh, nggak bisa. Ya pokoknya 0.5 lah di situ. Kira-kira negatif 0.5 kan x-nya, you lihat ya poinnya. Kelihatan nggak? Iya. Oke. Atau di sini juga bisa kan 0.5 x, y-nya. Tuh, 6.46. Nah, 6.5 lah sama aja. Oke, jadi dari X-nya kan. iya, cari x-nya. Waktu y-nya 0.5 gitu. Yang poin yang 0.5 tuh yang kanannya tuh yang second digit, second number. Ngerti nggak? Oke. Oke, jadi jawabannya di sini nih. When y equals 0.5, the answer has to be here. Nah, gini ya. X-nya berapa? Yuk baru cek ke bawahnya nih. Gitu. Ya, agak-agak ya mikir-mikir lah gitu. Nggak terlalu susah. Tapi apa ya? Harus fokus aja sih itu ya, in my opinion. Yuk harus bisa fokusnya. Agak ribet fokusnya karena gambarnya tuh udah kadang-kadang udah mess up banget. Next. Almost 1 hour. Tapi udah tinggal sedikit soalnya.
Masih ada. Wah, oke. Tapi ini kayaknya kita nggak usah lanjutin, guys. Kenapa? Soalnya gambarnya udah salah total. Ya, kalau ini mah gampang sih. Kalau ini copy aja deh. Draw the graph y equals 3x minus 2. 3x minus, oh kita bikin dah. Ini beda lagi. On the same grid, oke kita pakai Desmos aja, y equals 3x minus 2 ya. Kita coba lihat y equals 3x minus 2, kita taruh di Desmos. Udah langsung ada jawaban, langsung ketemu ya, jawabannya ada di sini. Sama usense di atas juga ada. Oke, tapi kita disuruh gambarnya kan cuma sampai 10. Berarti ke atas pasti nggak diminta dong, nggak diminta. Oke, and then what next? Oke, kopinya berarti graf yang ini aja. Wait. Oke, sampai 10 ya. Ya, gambar ini aja guys. Nah, copy yang di sini ya biar enak lihatnya. Bentar. Super nge-lag laptopnya. Oke, ini. Nah, kita gambar di sini aja. Udah jauh lebih enak sih kelihatannya. Oke, ini yang lainnya dapat. Terus the equation is equals to something can be written in the form of kita copy aja ini. Bisa sih ini gampang kok kayaknya. Oke, on the same grid graph udah dapat. The equation this can be written in the form of x cubed plus ax plus b. Tuh kan soalnya I see guys. You know what's wrong? Ini harusnya cube. Biar ada. Tapi udah karena dia mess up banget, ayo udah skip aja soalnya ya. Dia cube ini, you lihat deh. Cube itu. Tuh, x cube. X cube. Tapi di atas ditulisnya x freaking square. You see? Berarti udah hancur semua. Udahlah, kita skip aja ya number 4 ya. Nanti di YouTube tolong di skip, nanti nggak bisa potong, nggak punya software buat motongnya. Kita skip aja, ini udah mess up soalnya. Dia hancur, soalnya ngacok banget. Ya, kita coba. Kalau mau dikerjain bisa sih, guys. Jadi tinggal diapain sih nih, disuruh convert into the single fraction, ya udah yuk tinggal kali 2 aja ya yang ini. Kalau mau dilanjutin yang ini multiply by 2, you will get x cubed minus 6x minus 2 equals 6x minus 4. Terus x cubed minus 12x, right? Ini kan negatif 6x minus 6x, ini minus 2 plus 4 berarti plus 2 equals 0. Selesai. Berarti what is the A? Kita copy ulang aja biar enak kelihatannya. A-nya itu negatif 12, B-nya itu 2, beres. Oke, solve the graph nggak bisa. Kita udah nggak mungkin kerjain ini. Why? Because the question is messed up already. Salah di atas. Ya. Berarti ini kita boleh buang deh. Mana sih tadi soalnya? Kita buang dulu. Kita merge the layer. Ini ya. Gila, ini udah bener-bener hancur. Oke, that's it. Oke, yang ini udah mess up. I bilang udah nggak bisa dikerjain lagi. Oke, next. Soalnya salah di awal. Di atas square dia. Padahal dia mintanya power 4. Power 3. Oke, lanjut satu lagi. Udah 30 minutes ya. Udah 60 menit. Extend ya guys. Nggak apa-apa kan? Halo. Guys. Nggak apa-apa kok, Sir. Lanjut aja. Oke, thank you. Number 5. Sorry satu nomor mess up karena I don't expect it will be. Waktu kemarin tuh udah lihat sebenarnya, tapi nggak expect ada soal yang kayak gitu, soal yang salah soalnya. Pikir oh gampang deh, gampang bisa dijelasin semuanya. Ternyata
satu nomor miss, sorry ya. Oke, yang ini C, D, E, F. Coba ya kita lihat. Ini paling nggak sampai 15 minutes kelar sih. C, D kita taruh di sini. E, F kita taruh di sini. Nah, ini speed time graph harus saya jelasin juga nanti dikit aja, satu dua nomor aja ya. Sisanya kan ini nggak ada kewajiban buat dikumpul ya. This is not a homework at all. So no need to think about it. X cube nih, hati-hati X cube ya, yuk taruh. Bentar, langsung calculator aja guys kalau you mau. Negative 4 cube over 10 plus 1. So this will be negative 5.4. Terus ganti yang 3. Negative 1.7. Nah, ini kayak lebih masuk akal karena dia cube kan. Oke, negative 4 dia negative 5.4. Oke, negative 4, negative 5.4. Negative 5.4 is about here. Right, negative 4 ada di sini. Udahlah, nggak apa-apa, kira-kira sini. Terus negative 3, negative 1.7. Negative 1.7 is about here, near to 2. And then negative 2, 0.2. Negative 2, 0.2 dia begini. And then 1, 0.9. Negative 1, 0.9 is near to 1. Hampir 1. Ada atas sedikit. Oke. 0,1. 1.1. Wih, makin tipis banget dia naiknya. Oke. 2, 1.8. Oh, naik lagi dia. 1.8 agak begini. Jadi dia kayak mulai naik ya, kayak pelan dikit naik lagi. 3, negative 1.7. Wait. No, this is wrong. 3 cube 1.7 guys, sorry. Ini bukan negatif. Ya. 3 cube over 10, ya plus 1. 3.7. 3.7 guys, sorry. Ini 3.7. Ya beneran hampir naik terus kan 3.7 deh. Oke, jangan sampai salah poinnya ya guys. Hati-hati banget. Terus grafnya gimana? Grafnya ya begini. Oke. Agak kasar di sini. Okay, no problem. And the drawing is done for part B. Now we go to the next step, next part. Complete the function. Oh, ini soalnya berbeda, guys. Soalnya beda tuh. Oke. Okay. Complete the function for this. So we have two functions. Ya, soalnya beda, mintanya beda. Satu fx, satu gx. Oke, okay, for over x simple aja, tinggal kalau nggak usah kalkulator bisa lah ini. Tapi harus pas ini ya, jangan sampai salah ya. Oke. Okay. So you use the blue color, negative 4,1, negative 4, negative 1, gx-nya negative 4, negative 1 ada di sini. Terus negative 3, negative 1.3, agak di bawah. Ya. Terus negative 2, negative 2. Wah, oke banget ini. Oh, kan dia 4 over, ya udah enak. Negative 1, negative 4. Berarti gambarnya langsung ketahuan ya. Yang pertama pasti begini. Kalau reciprocal kan dia begini, nggak mungkin 0. Sama yang satu lagi yang positif partnya. Kalau bagian yang positif, dia cuman di sini, ya kan 2,2, udah beres ya 2,2. Terus 1,4 lupa 1,4, 2,2, 3,1.3. Berarti dia gambarnya bukan straight line, tapi kayak gini. Oke, beres. On the grid draw udah sama. So use your graph to solve the equation. Nah, ini yang tadi nih, yang kalau nggak salah Angel yang nanya ya. Ini kan fx. X cube over 10 plus 1. Yang kanan ya. Yang kiri. Yang 4 over x yang gx. Berarti x-nya berapa gitu. Jadi yang sama, kalau equal berarti dia cari meeting point-nya. Where is the meeting point? Meeting point has 2 meeting points di sini nih. 2, x is 2 itself, right? Yang ini 2, and
X is about around here. Berarti negative 2.8 maybe atau negative 2.7, terserah lah. Yang penting kita tahu jawabannya ya di situ X-nya ya. So negative 2.7. Yang F gampang. X cube over 10 plus 1 equals 4 over X. Ini pure algebra. Disuruh ilangin fraction decimalsnya. Denominatornya, sorry. So times by 10x. Gampang banget ya. So ini x power berapa nih? X power 4 plus 10x equals 40. So ini x power 4 plus 10x minus 40 equals 0. Salah lagi. Ini bukan square. Ini nggak bisa jadi square at all. Nggak bakal bisa. Yuk, jamin deh 100% nggak bakal bisa jadi x square. Kenapa? Soalnya you mau 4x-nya jadi hilang powernya kan. Hilang fraction-nya kan. So you have to multiply by x. Dan ini juga mau hilang denominator. Jadi ini harusnya x-nya power 4. Ya. Soalnya salah lagi. Ini kayaknya IGCSE-nya yang abal-abal deh. Ini yang dari mana nih? So, A-nya 10, B-nya negative 40. Ya, ini ganti ya. X power 4 plus AX plus B. Ayo udah tahu ya, ini udah anticipate. Nggak mungkin dia 3 jadi 2, nggak bakal bisa. Oke, beres. Sir, Yes? kan masih nggak nangkep yang E, berarti gimana? Oh, yang E ya. Nah, kan ini fx, right? Yang ini apa? Gx kan? So, fx Iya. equals gx. So, sebenarnya kalau you mau hitung pakai manual, bisa juga nih. Coba ya. Kalau you hitung manual tuh bisa. Caranya gimana? Lagi-lagi times by 10x kan? Bener nggak? Biar jadi x power 4 plus 10x equals 4t, right? So x power 4 plus 10x minus 40 equals 0. You cari x-nya nilai berapa? Gitu. Tapi kan nggak usah. Soalnya disuruh minta use your graphs. Pakai graph-nya aja. Gitu. Jadi kalau you pakai graph, kan ini sama dengan ini. Artinya fx equals gx. So when fx equals gx, yang you cari apa? Intersection point. Udah pasti. Ya. Intersection-nya di mana? fx-nya 2 berarti gx-nya 2? Iya. Oh. 2 atau ini kan ada 2 poin kan. Meeting point-nya. Ya. Oh, oke. Jadi meeting point-nya ada di sini. Ya, agak-agak nggak kelihatan the blue curve and the red curve. Oke. Jadi x-nya yang ditanya nih, ayo kasih warna hijau tadi ya. Yang di sininya nih berapa? Itu udah pasti kan, nempel kan dia. Sama sini. Kira-kira ya, ingat ya guys, ini estimation aja. X-nya ini berapa, X1 ini jadi X2-nya. Oke, good question Jocelyn. It's enhance the understanding. Jadi ini hapus ya yang kanan ya. Yang kanan yang hapus saja karena we don't use the calculation, we use the graph. Oke. Copy dulu. Masih ada 7 menit, masih bisa satu soal lagi ya. Kita coba langsung. Hajar aja, habisin lah. Nanggung banget sih soalnya. Ini review exam unit 1 and 2. Sec 4. Nah, ini number 6. Banyak. 6 and 8 deh ya, nanggung. 6 soalnya yang curve, 8 itu. Nah, ini soalnya. At 10, bukan 1000 ya, ini at 10, jam 10. Cycle grandmother he arrived at 13. Gila. Ke rumah grandmanya 3 hour. Ini terniat. Ya. Terus dia sempat istirahat ya, you lihat ya, break time. At 11:30 lah, kira kita taruh di sini. He calculates early speed between 10 until 11:30. Speed itu apa? Distance over time, kan ini distance, ini time. Gampang aja guys. Yuk kalau dilihat kilometer per hour, berarti yang namanya speed itu gradientnya aja gitu. So speed equals distance over time. Distance-nya berapa sampai di situ? You lihat ini kan 12 km, right? So 12 kalau enggak ini 0,0 and this is
1.5, kenapa 1.5? 1 hour and 30 minutes. Soalnya dia maunya mintanya hour, 12. Tinggal ditaruh dong, 12 minus 0 over 1.5 minus 0. Atau 12 over 1.5 aja langsung dapat. Oke. Jawabannya 8 km per hour. Ini santai sih. Ya, yang pernah sepeda 20, 30, maximum 35. Show that Alice's average speed for the whole journey to his grandmother's house is 12 km per hour. So, average speed, ini ada formula. Average speed is equals to total distance over total time. Oke, total distance berapa? You lihat di sini, stopnya di mana dia? Coba kita lihat. Oke, about 30, susah lihatnya. 36 ya. 36 over how many hours? 1, 2, 3 hours. Udah 12. Ya, gampang ya. Ini bukan 35 ya, soalnya 30-nya agak atas. Dan B, change 12. Oke, yang C, aduh ini mah kayak fisik banget. 12 km per hour. Per hour means per 1 hour into meter per minute. Meter something meter per minute. Gampang aja guys. Kalau you ketemu gini, you lihat kilometer ke meter diapain? Times 1000, right? Hour to minutes times 60. Selesai. Ya. Ini jadi meter, bawahnya jadi minute. Makanya tulis kalau per hour pasti per 1 hour, as always. So 12,000 divided by 60. 200 meter per minute. That's for C. Now D, Ali stays 45 minutes. Oke, belum selesai deh soalnya. He arrives home at 16:42. Oh, disuruh gambar grafnya guys. So, Ali stays for 45 minutes, berarti dia nggak langsung pulang ya. Cuman kayak masuk ketemu amahnya terus, oke, ama bye-bye langsung pulang. Nggak ya, dia 45 minutes dulu tuh baca. Oke, 45 minutes berarti ya kira-kira ini kan 30 minutes ya. Ini 30 minutes ya. 60 minutes. Berarti 45 minutes setengahnya lagi di situ. Nah, dia diem aja di sini. Dia ngobrol-ngobrol lah, main, makan. Dia bener sih, saya bilang dia terniat sih. Dia pergi 3 jam, di sana cuma 45 menit. Kayak apaan tuh, mau ngapain deh. 16:42. Ya kira-kira aja guys, nggak bisa pas-pasan di sini ya. He returns home. He arrived home. Dia dikasih tau nggak istirahat dulu? Nggak, kalau nggak ada istirahat ya hajar aja langsung begini. Oke, selesai. So calculate the total distance traveled. Ya udah, ini kan total distance-nya 36. Pergi 36, pulang juga pasti 36. Ya udah 72 kalau ditanya. Ya, ini kalau disuruh graf aja. So complete the graph. Ini soalnya lanjutin ya. Complete the graph. Dan oke, ayo yang nomor 8 ya, satu lagi. 3 menit masih ada waktu. Oke, sorry guys, I extend sampai 75 menit. Kenapa yang 8? Kenapa nggak 7? 7 ini udah bisa harusnya karena 7 and 6 are quite similar of the question. Oke. Emily cycles along a path for 2 minutes. 2 minutes. She start from the rest and accelerate until 50 meter over second after 40 seconds. 40 seconds, 5 meter over second. Ya, di sini. Oke. Jadi she start from rest, accelerate until she reach 5 meter per second after 40 seconds. Ya udah, ini gambar ya. Kalau disuruh gambar ini. Pertamanya draw ini. She continues, nah ini kita potong ya. She continues cycling 5 meter over second. Tetap sama over 6 for 60 seconds. Berarti dari 40 tambahin 60 ya. Sampai sini. Oke, for 60 seconds. And decelerate at a constant rate until she stops further 20 seconds. Selesai. E-nya. Oke. B. Find Emily's acceleration. Oke, what is the acceleration? Di sini. Oke, acceleration-nya berapa? Ini acceleration juga kan, tapi acceleration of negative. Oke, abisin ya, abisin. Lu bakal hilang bakal ini 1-2 menit. Acceleration on journey 1, ini journey 2, and journey 3.
Oke, acceleration on 1. Yang 2 nggak ada, soalnya dia constant speed. Acceleration is the gradient, right? Vt minus V0 over Tt minus T0. Ya, 5. Gampangnya 5 over 40 aja langsung. 5 over. Nah, hati-hati. Ini meter per second. Ini, oh ya, 40 juga. Ya udah, beres lah. 40 kan? Jadi 1 over 8 meter over second square. Acceleration 2 sama. Tapi dia negatif. Kenapa? Soalnya Vt-nya less than the V0, the last, the initial. Tt minus T0. Vt-nya berapa? Vt-nya 0 kan? Karena dia stop kan. V0-nya 5 di sini atas. Minus 5 over 120 minus 100. Jawabannya berapa? Jawabannya negative 5 over 20. Atau negative 1 over 4 meter width. Ya, negative 1 over 4 meter over second square. Oke, kita dapat 1 over 4. Terus udah yang B, yang C. Calculate Emily average speed. So average speed is always total distance over total time. What is the total distance? The total distance is the area under the graph if we have VT graph. Oke, areanya berapa? Ayo hitung. Area 1, area 2, area 3. Tapi nggak usah lah. Ngapain? Area total itu kan langsung bentuknya apa? Yuk langsung ketahuan trapezoid, right? Digabungin. Oke, trapezoid. So how do you calculate the trapezoid area? Sum of two parallel lines. Nah, itu ingat-ingat ya. From 40 to 100 kan ini 60. From 0 to 120 ya 120 itself. So area equals sum of the parallel side times height of 5 meter over second over 2, right? So ini kan 180 over 2, 90, 450 meter. So 450 over the total time 120. So the total average, the average speed is 45 divided by 12. So it is 3.75 meter over second. Done. Okay, that's all what I want to teach you. Pas kelebihan 2 menit, nggak apa-apa ya. Juga harus. Yes. Itu yang dari acceleration itu jawabannya berarti 2 atau yang bawah doang? Nah, jawabannya 2. Karena dia nggak ngomongin acceleration. Acceleration tuh bisa 2 ya. Satu accelerating yang with positive 1. Satu decelerating. Decelerating itu juga another acceleration kan. Kalau kita lihat dari physics-nya ya. Acceleration of the negative. Ya, jadi 2 jawaban. Tapi in my lupa lingkarin ya. Sorry. 2 jawaban ya. Acceleration 1 and acceleration 2. Oke, ada 2 jawaban ya, Jocelyn. Jadi nggak usah ditambah acceleration-nya. Nggak bisa, kan beda condition. Yang satu lagi dikebut, satu lagi ngerem. Dia kayak 2 hal yang berbeda total gitu. Oke. Sampai sini aja. I think that we are done. You may have an extra time 10 minutes until 13 minutes buat lanjutin pelajaran berikutnya ya. Karena biasanya period 1, kalau you kan period 1 sama 2 kan lanjut aja, nggak ada breaknya. Capek kan 3 hour lanjut terus hajar gini. Okay, I will save this and I will send this to your WhatsApp PDF aja. Please do the other. Yang lain yang belum yang mana? Cuman 1 doang yang kita skip ya, number 7. Ini kalau ditanya total distance, you potong-potong aja ya. Jadi kalau you mau ditanya total distance ini, ya mau dengerin boleh, yang enggak udah terserah. Ini, you potongnya begini, begini. Karena emang susah ini, grafnya kayak Batman gitu kan, kayak ya udah jangan. Nah ini ada 4 parts. Kalau you jago liatnya ya monggo aja, you mau pakai 2 part, 3 part gitu. Ini ada A, B, C, D. So we have we have about 4 units. Kalau ditanya distance ya. Terus kita lanjut. The truck accelerates from 8. Nah ya, ini tinggal baca. Acceleration itu biasanya the gradient atau the speed over time. How many cycle? Yang the truck slows down, nah diminta lagi. Total distance. Find the total distance ya, ini terbalik. Total distance tadi, ini tinggal area under the graph. Nggak usah dicari average speed, nggak lebih susah dari yang number 8 kayaknya. Cuman gambarnya aja yang ribet.
Jadi habis ngebut, tiba-tiba dalam satu waktu dia ngerem, terus baru constant speed, baru ngebut lagi. Kayak mungkin dia ketemu di depannya ada mobil kali ya, jadi dia berhenti dulu, ngerem dulu, gitu. Okay, that's all. I will stop the recording.